Kumi nyembo karta nda be do ala dondoni parce que karta ye jamana ye Mali kono mais anw sigiyɔrɔ ye ja yɔrɔ de sanji tina i y'a mɛn i bɛ balo sɔrɔ sɛnɛkɛla bɛ balo sɔrɔ a b'a sɔrɔ sanji de bɛ na n'i y'a ye karta ka an caman tagara an kun fɛ n'i tɛ balo sɔrɔ f'i ka wuli ka balo ɲini balo bɛ sɔrɔ yɔrɔ min i wajibera ka taa a ɲini yen de o de y'a to an caman wulila ka taa tunga la ka taa nafolo ɲini ka balo ɲini ka di min tora an ko pour que olu fana bɛ se ka lahinɛ cogo min o kun de y'a to an wulila ka bɔ karta k'a fɔ an bɛna nafolo ɲini e yɛrɛ b'a dɔn anw tun bɛ Mali la wagati min ni sɛnɛkɛ ɲɔ dɛsɛra moyen si tun tɛ an bolo ka dumuni kɛ an bɛ taga ɲɔ singa dɔw ma mais o si t'a ɲɛ an bɛ taga dihɛ ninnu dumu an bɛ fira ninnu dumu gɛlɛya caman nana karta donc o de y'a to an ka kartanga ninnu caman bolila ka taa tɔgɔma yɔrɔ ni o ku gɛlɛyara wagati min n kɔni y'an bɔ Gemukuraba kana yan gɛlɛya de don parce que an fɛ yen n'i y'i sigi k'a lajɛ gɛlɛya caman de bɛ yen mais an tɛ se k'a ban mais an bɛ y'a essayer fo an bɛ se ka dɔɔni b'a la quoi parce que Gemukura heli sisan sɛnɛkɛdugu de don bon san dɔw ji bɛ na san dɔw ji tɛ na bon o ka bɔ yen fɛn min bɛ ka fɔ kalanko ta fanfɛla ninnu bon o tun gɛlɛyara n ma dɔɔni parce que kalan tun t'an fan fɛ yen fɛ fɔlɔ mais an nalen yan mun kɛra an y'a fɛɛrɛ tigɛ ka lakɔlisow jɔ bon kalan basigira dɔɔni quoi voilà. Nan yan pour sɛgɛn kosɔn pour ka faso bɔ bolola quoi parce que n'i bɛ karisa ni fɛn t'i bolo bon i ka gouvernement ka ni wari dɛsɛra k'i fa bɔ bolola sɛgɛn de y'an bɔ karisa kana ka se faransi quoi an kɔni o y'an nakun ye faransi yan. An ka yɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn yen ka gɛlɛn an bɛ kolon tuma min bon an ma kolon ka fɛn to an masaw bolo bon o gɛlɛya sababu kosɔn an wulila quoi ka faransi laɲini. Lara faransi pour que mako bɛ somɔgɔw la n fa ni n baw ani faso n b'a ɲini ala fɛ minnu bɔra an kɔfɛ o fana k'o sira kelen ta u k'an pilasi ta. N ye sɛgɛn min kɛ n bɔra an ka yɔrɔ la ka taa Côte d'Ivoire ka bɔ Côte d'Ivoire ka taa Algérie ka bɔ Algérie ka na Espagne ka bɔ Espagne ka don yan. bon ne bɔra Gisiri ne nana Bamakɔ o ɲɛ dɔɔni kɛ n tagara Côte d'Ivoire n tun bɛ sumanbiri gosila ye o ɲɛ dɔ kɛ an kalamɛkɛ dɔ bɛ yan ko Jajiri Jara n ye lettre bila a ma a ka passe d'u ma n bɛna France n bɛ taa Gabon a ye passe bila a ma Côte d'Ivoire o tuma n bɛ biri gosila ye bon n ye wari sɔrɔ don min n tagara Côte d'Ivoire Abidjan capitale yɛrɛ la ayiwa n ma sira sɔrɔ yen n nana Bamakɔ n ye visa sɔrɔ comme n bɛna commerce la minɛn t'a la quoi bon n nana yan. ayiwa an kɔni fitininama le bɔra Sefɛtɔ bon n kɔrɔkɛ ye n ta ka bɔ Sefɛtɔ ka na n di Senegal n ye n to yen de sa ka bɔ Senegal ka taa Abidjan bon n bɔra Abidjan ka taa Ɲame ka bɔ Ɲame ka taa Libi Libi kɔni n ye n to yen ka na yan. N bɛ se ka dɔɔni fɔ ne tagara Mutane ka baara kɛ Kogoji sanfɛ ka Kogoji sanfɛ baara bila après ka na Senegal ka dɔɔni kɛ yen après ka bɔ yen ka na Bamakɔ ka 6 mois kɛ yen après ka bɔ yen ka na Maroc ni Algérie tɛ n y'o tagama su 5 tile 5 an bɛ buru ji an bɛ bɔ yen nɔ Lɛtisi la yen k'i tagama ka na Jida na ka ji tigɛ an y'a baton de ta su 1 ni tile 1 an yɛlɛla ji sanfɛ sɔgɔmala fɛ ka na wulafɛla bɛn an nana lasabaramasi ka san 4 kɛ Espagne ne nana san 4 kɛ Espagne après n nana Faransi yan.
ne nacogo nɔgɔyara parce que ne tɛmɛna jamana caman fɛ mais ne tɛmɛna ni sanfɛla de parce que ne bɔra Bamako de aéroport la Senu kana jigi Roissy directement donc ne ma jamana wɛrɛ caman traversé ka d'a kan ne tun bɛ Mali la tuma min comme ne tun ye fonctionnaire ye donc ne ye san 2 de disponibilité ta k'a fɔ n b'a fɛ kana bɔ farajɛ jamana ninnu n bɛna n cɛ yaala cɛ yaala de ye n se yan donc o san 2 fana tɛmɛna n ye san 2 wɛrɛ ta o kɔfɛ maintenant n m'a renouveler encore donc san 22 filɛ nin ye toujours n bɛ yan ne bɔra Gemkura 97 kana Bamako mois de juillet après ka bɔ yen ka taa Alizé n taara baara ɲini y'a dɔɔni kɛ n y'a dɔɔni baara Alizé après ka taa Libi n y'a san 2 ni kalo 7 kɛ ka bɔ Libi 89 kana madu avril Alizé tuguni ka Portugal visa sɔrɔ Alizé ka taa jigin Portugal 89 madu mai parce que n bɔra avril Libi kana visa ɲini ye ka taa Portugal madu mai après Portugal ka se Espagne n y'o taama sen de la ma mobile t'a la dɛ parce que Ford b'a fɛ i bɛ mɔgɔw sara a b'i taama o sen na ka dɔn bon ka bɔ Espagne fana ka don fo Bordeaux n y'o k'o cogoya de la n y'a mɔgɔw de sara Ford fɛ ka n taama sen na ka se fo Bordeaux n selen Bordeaux n ye taxi ta ka na Paris yan ne na cogoya de ye nin ye bɔra karta nana cogoto kana Kayi ka tren ta Kayi kana Kaolack Sénégal ka Chandorgue ka Sénégal kan transport sɔrɔ yen ka avion ta Dakar kana Casablanca avion change Casablanca kana Milan Italie deuxième capitale la ka avion change kana jigin Marseille kana Paris bora Dakar nara Las Palmas kana Maroko kata Algérie kata Tunis kata Libye Zagreb Belgrade Allemagne Autriche pour ka yanso a première chose an bɔra ni Kayi de an y'an tagama kabini Sakura fo Kayi ka bɔ ni ɲɔrɔ ninnu ye bon après à 68 67 an tagara Sénégal bon ka bɔ yen tugun kana so ka sagara ka taa Côte d'Ivoire ka taa bateau mara la yen o kɛra 73 bon 74 bon an y'a Burkina an y'a mobili ta Burkina kana Niger kana Alger ka avion ta ye kana Las Palmas bon kana Barça bon kana France an kɔni bɛna waati min depuis 64 waati an nana 74 o y'a sɔrɔ siyɔrɔko man gɛlɛn parce que o y'a sɔrɔ anw ye seginna an bɛ taa foyer la an bɛ si an ka mɔgɔw fɛ 74 waati bon baarako fana tun ka nɔgɔn bon tiɲɛ na jamana ka bɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ bon gɛlɛya sɔrɔla o kini kɛra baarako fɔ an ye baarako gɛlɛya kini franchement o tun y'an sɔrɔ kosɛbɛ mais bi alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na an bɛ ala tanu sɛgɛn ko ye hɛrɛ ye ne nara a ma kalo 3 sɔrɔ n ye baara sɔrɔ mais n ye gɛlɛya min sɔrɔ comme n y'a f'i ye cogo min ne tun bɛ Mali la tuma min ne tun ye fonctionnaire ye baara giriman ninnu ma deli a la n nara sɔrɔ an ka mɔgɔw olu tɛ n jiginna foyer min na n ka mɔgɔ minnu bɛ yen olu ka baara tun ye bâtiment baara de ye donc ne ka baara fɔlɔ kɛra manœuvriya de bâtiment na n ye degun caman sɔrɔ a kɔnɔ parce que ni n tun bɔra baarakɛyɔrɔ la hali n tɛ se ka ko sɛgɛn bolo n mana n da dɔrɔn n bɛ sunɔgɔ donc n ye difficulté min sɔrɔ o kɔnɔ o dan tɛmɛna donc après maintenant finalement n y'a lajɛ comme ni jamana ninnu kan ni kalannen don dɔɔni i bɛ se ka métier dege donc n ye maçonniya dege ka bɔ manœuvriya la ka sɔrɔ ka n ka certificat sɔrɔ ka kɛ maçon ye bon n ye accident sɔrɔ o fana la n y'o bila n ye sofagisiya fana n y'o fana dege
lycée la ya Saint-Ouen n y'o fana diplôme sɔrɔ n ye doko la n y'o fana bila donc là-bas maintenant n ye taxi de fana permis passé donc bi n bɛ taxi boli de la baarakɛ ko fanfɛla la n ye gɛlɛya min sɔrɔ la o y'o ye logement ko la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que ni muso nara an tun bɛ 14 mètres carrés de kɔnɔ ani n den hôtel vétisi ninnu ka hôtel tolilen ninnu Aubervilliers ye donc finalement ne de ye an famille 6 k'a f'u ye an bɛ nin vie min kɔnɔ nin tɛ vie ye parce que n'a fɔra dɔw tun bɛ yen den 4 b'u bolo 14 mètres carrés kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ o tuma an ka solution ɲini n'an ma solution ɲini Faransi y'an ka logement demandé san 2 san 3 ko k'a sɔrɔ nka a tɛ sɔrɔ donc fo k'an yɛrɛ ka moyen ɲini donc an famille 6 farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka na yɔrɔ dɔ squatter an yɛrɛ yan donc du coup an ye 24 heures kɛ garde à vue la donc an ye so sɔrɔ sa mais a ma nɔgɔya voilà so ko fana an ye gɛlɛya min sɔrɔ a la o y'o ye ne nana France ya 89 n kɔni n ya gɛlɛya sɔrɔ siyɔrɔ de la dɔɔni sinon baara ko kɔni n jiginna a ma tɛmɛ 3 mois kan n ya baara kɛ et siyɔrɔ ko ta fan ni papier ko ta fan n ya gɛlɛya sɔrɔ olu la dɔɔni voilà sinon n ma gɛlɛya sɔrɔ baara ko ta fan na quoi an kɔni seginna n'i bɛ France la sɔrɔ sɛgɛn de dɔn dɔw bɛ sa sira fɛ dɔw bɛ tɛnɛte yɛrɛ bon depuis ala kan dan bɛ sɛgɛn de la an seginna siyɔrɔ tun t'an bolo an tun bɛ se kaba de kɔnɔ Montreuil bon o y'a sɔrɔ fayi yɛrɛ tɛ micro bolo yan nɔ an bɛ se fayi kɔrɔba ninnu de la bon hɔrɔn an nana ka n'a ye fayi kɔrɔ dora dɔɔni dɔɔni bon an ye hɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni an donna mairie la ka baara kɛ mairie la parce que an nana mɔgɔ fɔlɔ min sɔrɔ yan an tɛ fini don fini t'an na an tɛ dumuni ɲɛnama kɛ donc ne ye san 1 baara kɛ dɔrɔn n donna hôpital la tuberculose 8 mois n y'o de kɛ hôpital la n bɔra hôpital la mai 68 u ka gɛrɛ u b'a san ne parce que n tun bɛ baara kɛ kɛnɛkan de o tɛ sin k'a to ten n ye to ka taa ka baara kɛ jusqu'à 16h 17h n bɛ taa cours du soir fana la fo jusqu'à 22h tilefɛla fɛn bɛ taa baara la mais wura fɛn bɛ taa cours du soir la fo n ka diplôme de comptabilité sɔrɔ waati la difficulté siyɔrɔ la n y'o sɔrɔ k'an to famille kɔnɔ mais n yɛrɛ kɛlɛmɔgɔ sɔrɔ mais n ye famille sɔrɔ dɔrɔn n ye difficulté sɔrɔ baara ko fana o fana difficulté sɔrɔ mais alhamdulilayi a bɛɛ nɔgɔyara an b'o fɔ o gɛlɛya bɛ yen siyɔrɔ ko gɛlɛya bɛ yen n nana faransi n ye san 2 kɛ n tɛ baara la bi kɔni n bɛ alhamdulilayi n bɛ baara la bi n bɛ débrouiller an fɛ bon an ye baaraw min kɛ an ka dugu kɔnɔ bon n bɛ se k'a fɔ bon an ni dugu wɛrɛw de farala ɲɔgɔn kan bon ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon i b'a dɔn o ka ca an ka yɔrɔ ninnu na quoi o ye jate i y'a faamuya bon an ni olu kɔni an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye dɔgɔtɔrɔso ninnu ni ekɔliso ninnu ye bon donc ani simankɔlɔ ninnu donc an y'olu caman kɛ quoi. alhamdulilayi keesi dɔ ye n'an bolo yan keesi a barika ka bon bon an ye dɔgɔtɔrɔso de dɔn ka pharmacie de dɔn yo mais hali bi baara bɛ dɔ b'a ye kɔ parce que n'a tun y'a sɔrɔ n'an mɔgɔ dama bɛ yan k'a fɔ n'an bɛɛ dennen dɔ kan kelen kan an bɛ se ka baara kɛ min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yo mais ala tɛ min kɛ n'a arasike don o kɔni ye ninnu dɔn o la lase ka sɔrɔ Gemukuraba mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ yan u ye baaraw kɛ parce que u ka baara fɔlɔ o ye simanw ye u ye simankolonw siɲɛ parce que Gemukuraba jiko ka gɛlɛn u ye simankolon ninnu siɲɛ u ye lakɔlisow fana jɔ parce que lakɔlisow y'a ta premier ma su ka 9e u y'o jɔ ye bon mɔgɔ fɔlɔ ninnu kɔni bɛ u ye baara mun kɛ o ye nin ye quoi u ye dɔgɔtɔrɔsow fana jɔ voilà an ye école dɔn ka dispensaire dɔn yɛrɛ b'a dɔn Geseminɛ ni Muntanzane an bɛ projet dɔ la n'o ye projet ko adduction d'eau potable an ka dugu ninnu bɛɛ ni fiɲɛ magasa de y'o baara ninnu kɛ pour que an ka sɔrɔ ka parce que dugu kɔnɔ ji ko dɔgɔyara quoi donc an kɛ y'o château projet nin monté qui coûte plus de 400 000 euros o kɛlen o travaux b'a la sisan ne bon ni écoliso ninnu bon olu bɛɛ dora donc an ka baara fɔlɔ kɛra an ye écoliso dayɛlɛ 3 classes mais bi classe 9 bɛ yen an ye dɔgɔtɔrɔso jɔ maternité b'a kɔnɔ et puis pharmacie fana inclus o
kɔfɛ an ye baloko fana lajɛ ka banque de céréales dɔ fana dayɛlɛ an yɛrɛ ka wari mugu b'an bolo n'an b'a fɔ faxi mɔgɔ min n'i b'a fɛ ka 10,000 20,000 di ka somɔgɔw ma il suffit d'un appel wari bɛ d'a tigi ma tout de suite donc an ye nin bɛɛ organiser ka tila Gesemine ni Kagoromonta an jɛra ka projet ba kelen fana kɛ pour que jiko bɛ se ka nɔgɔya ala y'an dɛmɛ o fana la sisan nin dugu fila in na an bɛ phase terminale de la pour que ça to baara yɛrɛ bɛɛ ka ban pewu parce que u bɛ ka panneau dɔrɔn de monter sisan sinon a baara tɔ bɛɛ bannen don an ka misiriw jɔ bon ka lakɔliw jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ bon ka pont bila pont fɔlɔ ninnu kɔni tiɲɛna mais nin tɔ ninnu kɔni bɛ halisa bon an de bɛ lakɔli karamɔgɔw sara bon dɔgɔtɔrɔw sara o baara kɔni b'an bolo halisa an ye association créé seulement ka baara bolo kɛra ka simankolon cɛ dugumɔgɔw ye ka jigi tun ka gɛlɛn bon an y'a bɔ simankolon ma an y'a pombo kelenw cɛ dugumɔgɔw ye bon pombo ni simankolon b'an bolo an y'an t'o la k'an ka lekɔlisiw jɔ kilasi 7 b'an bolo an ka dugu la bon hali bi bon kilasi dɔw tiɲɛlen b'an bolo bon an y'an t'o fana kɔfɛ an ye juma misiri kelen dɔn bon an ka lekɔli karamɔgɔ fila b'an bolo an de b'o sara Garangaw min bɛ u ma baara kɛ parce que an mɔgɔ man ca an mɔgɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan u ma se ka baara kɛ fɔlɔ quand même ne kɛnɛya ni nalo association b'an bolo an bɛ ka cotiser an bɛ se ka dɛmɛ don garangaw ma n'an kɛn dun bɛ Espagne an bɛ cotiser an bɛ wari bɔ alhamdulillah an y'a lekɔliso kelen jɔ wa hali bi an b'a fɛ ka dɛmɛ kɛrɛ du garangaw ma min ni kɔrɔlenw tɛ kelen ye bon sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye an maakɔrɔbaw bɛ baara dɔ dilan an bɛ dɛsɛ denmisɛnnin de b'o tɔ lase bon an dɛsɛra baara min na an fana ka laɲini yɛlɛ denmisɛnnin min bɛ yan olu fana b'i jija k'o baara tɔ ninnu lase quoi denmisɛnninw déjà n ye kuma kelen min fɔ komi an bɔra Afiriki ka na denmisɛnnin minnu wolo yan nɔ n'u fana y'i hakili to faw faso kɔ ka faw faso dɛmɛ n'o kɛra o fana ka fisa olu ma quoi bon mɔgɔ n'i bɔra diɲɛ kɔnɔ donc tiɲɛ na i kan ka i kɔmɔgɔw fana ladi i bɛ sira min kan n'i y'a ye baara ɲuman de don i b'o continuer i bɛ kɔmɔgɔw ladi k'o don u la quoi bon ne kɔni bɛ min fɔ an ka denmisɛnw ye alasama toujours k'u jija an bɛ situation min na o fana k'u jija ka dɛmɛ don an ma i y'o faamuya mais u wolola yan mais u bɔra an na quoi donc o de don ne bɛ min fɔ o kɔni y'o ye parce que an kɔni ka foli b'u ye n'u y'u jija n y'a fɔ cogo min bon n'u y'u jija bon ka sira minɛ bon an minnu fana bɛɛ bɛ retraité la bon an ka dugawu b'u ye parce que u fana k'i jija ka ko tɔbɔtɔ n'u y'a tɔbɔtɔ an bɛɛ ka nafa bɔ de la parce que anw bɔra ka ba dɛsɛ bon donc olu le ta natɔ bɛ bon baara b'olu le bolo o de ala sigi sago an kɔni bɛ lalilaka min di n'an di olu ma parce que sanji ma natɔ dɔ kɔmi dɔrɔn ne ma nunu min ye falde nan sagata na hante nan natugu na batun noko yo nunu da nan bul di ñoo ma ñami ata kunu ma ko na bla bila bo nalo hana sita kaya bul di ñoo ma albe se nga barga basto karta be hende sege mi nan napi o sila ku tron pelede na de fe chama bende nyande angana ya ko na bla bila annat me yaso tolisu hali tolisu nte karta mais alhamdulillah tolisu lota sima suru lota bato damu maslakuru balku nogata bo demi ndo numero nas to ko naye dimse ndo hana sita ka data asa ala he nambe se ngando babo kartala yolo ko nala sega saw bon ne be conseil mun di dimse nuwa bon o ki jija parce que an bora yoro de la wa ni yante kelen ka fana na ya an kan ina boro ko o manka an kai hakil so an boro la parce que fen taman gele ban fe memu an ka dugu dube memu ye gem kroyere jiko gele mbe harbi ni jiti ya famu ni bita min jita fo 4 km ya do ka jan bon sila ko gele ban fe o ki jija toujours an ka demso mum bidan ko fe o fana ki jija o ka fara nyonga o ka barake o ko man kam ko ko tumba ke tunan wallahi même fo demse no nye o ko jija halibi kasi an fo tumba kala an fana ka wujara an fo ye budun fana min kala mo nyoko kala
Bon ta la lante la jamana bobu dugu bo ni am ko dugu da dum de donka ayo jija no ya jija wala be no bokula sege man jugunde ni sege na kula ni yabla dro i perdi ka sege na anka alan place nundi dem fi dine bata ni fana ko lo de bi ta quoi angon be ko cha min dawma ayo jija aw ka do folo ka tesirka mo ko de sege na ko dunde ni sege na hoda ka dundo yiri la quoi mo ko cha de dum se non ma quoi bon mais c'est un conseil min di demson numa bon conseil nous presque anga du demson nous nere no be bara la ñoo fait déjà ou yu ka association créée nkene nous be ñoo fait pour que funa on kem payer retraite donc on kem ba fait en cas den nous min beya ou funa ki geleya quand à remplacer prendre le relais donc kene normalement ka du demson kene yu ka association créée kene bo la sané allez dernièrement il y a un projet de fana monter ñoo fait ne ala sona fana à la fin de l'année on fana hanga abouti quoi on est kembe mi fo comme mi ko flo yemi fo ko jija c'est vrai donc vraiment au cas franc quoi c'est vrai demson do ba fa ke écarté là do bu ka fait nous saboter mais faut pas écouter mi be singa au cas fait nous saboter au de be nga franc nga du ko kelen wono même s'il y a deux mo flatron on n'a pas besoin de tout. Vous n'avez pas besoin de tous les enfants. On me refladron, donc nous qui sommes au conseil d'âme, il ne faut pas se décourager. Mais la délicat mindi demsenu mapi. C'est vrai, tungalatra akanye tungala moko ye bara chamanke. Ni ayanye ko so daela ni olu daele de pour que ni tungalatra inga dabla tungalatra indela mankoi. Kata angata hotel dugujo. Fo dugudenw de k'i cɛsiri dugu bɛ se ka développer cogo min dugudenw ka baara de ɲɛɲini baaraw bɛ se ka kɛ cogo min an ye ekɔlisow jɔ pour que denw minnu b'an kɔ ye kɔrɔkɛdenw ni dɔgɔkɛdenw minnu bɛ yen olu fana ka se ka kalan londo u ka se ka baara kɛ ka sɔrɔ u m'i ni da tungalataga kan donc ne bɛ ladilikan min di sotaw ma o y'o ye den minnu b'an bolo yan an ye nin projet baara minnu kɛ projet ye fɛn dɔ de ye kili kelen baara tɛ ni projet baaraw kɛra tubabuw ko fo a ka pérenniser o kɔrɔ ye mun ye fo a ka si caman sɔrɔ pour que a ka si caman sɔrɔ f'i ka entretenir o entretien tɛ se ka kɛ fo denmisɛnnin minnu bɛ yan olu k'i jija komi i yɛrɛ i ka ɲininkali kɔnɔ mɔgɔ caman kɔrɔla sisan caman b'a fɛ ka taa retraite dɔw tagara retraite la ni olu m'i jija anw ye baara fɛn fɛn dilan o bɛɛ bɛ bɔ ji la donc an bɛ ladilikan min di olu ma u k'i jija bangebagaw ye baara kɛ ka dan yɔrɔ min olu fana k'i jija ko an ye min dilan olu k'olu entretenir olu ka dɔ wɛrɛ fana kɛ min anw ma se ka min kɛ n bɛ dugawu kɛ denmisɛnw ye ala ka si jan d'u ma parce que u ye hakili min sɔrɔ ka mɔgɔbaw wele k'an sigi nin kuma kun na kun de b'a la mɔgɔ tɛ foyi kɛ ni kun tɛ fɛn min na ani miirina hakiliya min b'a u bolo k'o ta ka fasu sɛgɛrɛ ne bɛ dugawu kɛ ala k'o hakili d'u ma ne ma kalan mais foyi tɛ sɔrɔ ni kalan de tɛ kalan dɔnniya ni mɔgɔya dɔnniya tɛ kelen ye n'i bɛ kalan sira kan a ka ca ala fɛ ala bɛ hakili ɲuman d'i ma min bɛ kɛ sababu ye minnu ma kalan k'olu ko sumaya n bɛ conseil min d'u ma u ka courage ta courage fɔlɔfɔlɔ min ye u ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ u ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ parce que foyi tɛ kɛ bɛn kɔ n'u ye ɲɔgɔn dɔn tuma min a ka ca ala fɛ ala yɛrɛ bɛ k'u dɛmɛ la ye n'i y'a ye an mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka baara kɛ yan ne bɛ yan san 40 san bɛ jamana kan dɔ kɛra dɛ mɔgɔ fɔlɔ min tɛmɛna an ma ɲɔgɔn dɔn dɛ o de ka retard b'an kɔ komi ninnu y'a commencé u b'a fɛ ka ɲɔgɔn dɔn a ka ca ala fɛ u dɛmɛ bɛ kɛ ala ye an fana b'u dɛmɛ hakili la an b'u dɛmɛ dɔw la ne bɛ hakili la min f'u ye i jija dɛmɛ mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw b'i dɛmɛ ka da fɛn dɔ de kan ni mɔgɔw k'i dɛmɛ a ka sɔrɔ i yɛrɛ bolo dalen bɛ fɛn dɔ kan n'i bolo tɛ fɛn kan i tɛ se ka dɛmɛ o anw mɔgɔkɔrɔba bolo tɛ fɛn kan parce que a ma ɲɔgɔn ye hakili ma ɲɔgɔn ye miirilaw ma ɲɔgɔn ye an tɛ se ka baara kɛ yo kuma sira bɛ ninnu min bolo u bɛ dugu k'u ye ala ka hakili ma d'u ma yo de cara ni tungene ni ne tumbena mudfi afamino be farasi dagala ubita wa iri sondare ka
La wale tumano temena, nitumene ngane tumeno murifi. Mafamino me farasita gala, oludumbe tamana non follow deka. Ni matumi chechi, edunte na okono feno. Ne wili la dongelena, bonebita, tungana tagala. Netara si tungana tagala, jabidun tara fara finue. Fara finu deseng jugula, non follow me, manyuma kodo. Dolu biwiri fajiri dala, olu bita bara yorla. Nene buka, sangi buka. Ta boss alsal iba do que me boss alsal sisa. Bawa, ta naya. Ne control isoro. Udah ver ta aman dilema. Bawa. Ne maso. Bawa. Ne maso das ko wuri kita bolo deh. Bawa. Ni wuri teri bolo. Est-ce qu'il veut wuri di lupa. Itu sekate. Bala. Kadang ke anak ni barasro, ni barangit bangke, papi, oh, papi, wala, ta baca mambla, aha. Kema, kitake alae, kikoro kebe faransi, ekoro kebe erenginina, nitumbo kalama, inadoki ere, maere dalle besumo bala, hadaji beshurula, kalifa be faransi, jefa be solika wilila, nitumba kalama, inadoki ere. Palimamu soya bambara subu vema, katake alae, kaleba be faransi, eba be sole kawelela, nitumbo kalama, inadoki ere. Tunganela, kibini tage, yere yirade. Nkante sebe kela luma, haye farauma, akilina nyumante. Jemi mebo tungana tagala, kibini tage, fadi nyamine. Sani kichila be wadila tingewa, iterike banalelo, furasongo tabolo. Jemi mebo tungana tagala, kibini tage, bugantiye yare. Sani kichila be na folo tingema, sinyo bekere, malo boro takaso. Onibara, era kutungana ngeno onibara, onibara, Ameriki tungana ngeno onibara, onibara, hazi tungana ngeno onibara, hasali tungana ngeno onibara.